साल बाजे गाजे से हम उन्हें घर लाते हैं, लेकिन आज पता चला कि पप्पा तो सादगी से भी घर आते हैं। आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा को मोदक बहुत पसंद है और बच्चों को मोदक बनाना पसंद है, लेकिन हम उन्हें बनाने नहीं देते। तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्लेमलेस इंस्टेंट मोदक, जो आप अपने बच्चों से बनवा सकते हैं, जिससे कि बच्चे भी खुश, बप्पा भी खुश और आप भी खुश। तो देखिए इंस्टेंट मोदक। गणपति बप्पा मोरया। इंस्टेंट मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क पाउडर, शुगर पाउडर, कोकोनट पाउडर इक्वल क्वांटिटी में, आधा चम्मच इलायची पाउडर, मलाई और 2 चम्मच मेल्टेड बटर। हेलो नित्या। हेलो। नित्या, सबसे पहले आप मलाई लीजिए और उसको अच्छे से मैश कीजिए। Mix butter in it. Mix it well. Now put this mixture in another bowl, big bowl. Now Nitya, mix milk powder in it. Mix it well. Now Nitya, mix it with your hand. Now mix sugar powder and cocoa powder in it. Mix it well. हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। Now we add इलायची पाउडर in it. आप इसके चाहे तो पेड़े बना सकते हैं, आप चाहे तो लड्डू बना सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में हमें बच्चों को कुकिंग जरूर सिखानी चाहिए, क्योंकि हमेशा हम अपने बच्चों के साथ नहीं होते। जो इनिशियल चीजें हैं जैसे चपाती, दाल, राइस, खिचड़ी, आप यह सब अपने बच्चों को सिखाइए, ताकि यदि वह बाहर भी रहें और कोई भी कंडीशन हो, अपना खाना वो खुद पका सके।
हैं।